सगळे मेळून सीएमाक मेळपाक आयिल्ले, कितें इश्यू आशिल्ली? पळय, इशू हो नवीन न्हू. फाटलीं 2 वर्सां हो इशू रिलेटेड टू रेंट अँड लीज कॅल्क्युलेशन्स वॉज पेंडींग फॉर अ व्हेरी लाँग टायम. आमकां खबर आसा की मर्चंट्स अलॉंग विथ ऑल देअर फॅमिली मेंबर्स हॅव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू दीस मॅटर. आमकां दिसपाक आयलें की हेजे बाबतींत 2-3दा मिटिंग्यो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा जाली, पण केन्नाच UD मिनिस्टर अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर ही मिटींग घडूंक ना. 2 म्हयने पयलीं आमी मेळिल्ले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें वी वील हॅव अ जॉयंट मिटींग विथ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट आमच्या वांगडा ऑनरेबल मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, मिनिस्टर फॉर PWD आसले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसले. सगळे जाण मेळून आयज पयलेच फावटी सगळे जाण एके कडेन आमी येवन ह्या विशयाचेर जायती डिस्कशनां जाली, जायते डायरेक्शन्स आमकां गावली, and a lot of relief will be got based on steps the government will take in the future. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां that I am extremely satisfied with today's discussion and we can expect things in the upcoming within 1 month. 1 month's time we can expect relief for the merchants. आयज हो विशय फाटले 1.5-2 वर्सां चालू आसले, खंय तरी I can finally say that there is some clarity, there is some direction, and they will all be in a positive space. इतलेच हांव सांगूंक शकता. We'll have to wait for the final outcome from the government side. निमाणें कितें आसा, कायदो आसा, कायद्यान जे डिसिजनां जाता ते कायद्यानूच उलोवन कॅबिनेट अप्रुवल जावनूच जातलें. नथींग वील बी डन विदाउट द कन्सेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. एकूच हांव सांगूंक शकता आयज कॉन्फिडेंटली दॅट इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह अँड फ्रुटफूल डिस्कशन. मोस्ट इम्पॉर्टंटली बिकॉज ऑल concerned people were all together. Honorable Minister for Urban Development, Honorable Chief Minister and Bab Digambar Kamath, who has been very instrumental in supporting us with this entire process. So again a big victory for all our merchant brothers and our Mapshekars, and this will not only be for the people of Mapsa but across all municipalities in the state of Goa. नमस्कार. आमचे लीज म्हापशा मार्केटांचो आमी येयला. म्हापशा मार्केट आसले थंय बाकीचे म्युनिसिपालिटींतले जे लीज रिन्युअल इश्यू आसले, आमचे ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर आनी लीज रिन्युअल गेली कितकीशीच वर्सां पेंडींग आसली. सो हेच्या खातीर आमी खुबशे फॉलोअप केले, CMR केल्ले, UD मिनिस्टर, सगळ्यां कडेन जंय जंय आमकां गरज आसली पळय थंय फॉलोअप केले, पण ते आमचें काम खूब दीस पेंडींग आसली. सो आयज म्हापशेचे MLA आसात पळय जोसवा, तेंच्यांनी आयज मिटींग अरेंज केल्ली, आमकां आपयल्ले. तशेंच ऑनरेबल मुख्यमंत्री आसले, ऑनरेबल UD मिनिस्टर आसले, PWD मिनिस्टर दिगंबर जी आसले आनी बाकीचे ऑफिसर्स आसले. ते सगळ्यांनी मेळून आमी आमचे विशय तेंचे कडेन मांडले आनी आमकां एक पॉझिटिव्ह सायन CM सरा कडल्यान मेळ्ळा. म्हणजे आमचे जे मेन इश्यू आसले, आमचे एरियर्स आमकां लायिल्ले 2 लाख ते 7-8 लाख पर्यंत. सो त्या खातीर आमचे म्हापशेचे वेपारी आसात पळय ते खूब दडपणा खाडी आसले. म्हणजे आमचे खुबशे वेपाऱ्यांक टेन्शन येयलें की बाबा इतके पयशे आमी कशे भरचे. सो ते इश्यू आमचे मेन आसलो तो आमी आयज थँक्यू म्हणटा CM सराक की तेंच्यांनी तो विशय बरे भशेन हँडल केलो आनी एक पॉझिटिव्ह आमी हांगासून न्यूज घेवन वयता आमच्या वेपाऱ्या खातीर. आमी सगळ्यांक देव बरें करूं अशें म्हणटा. ओके सर, बऱ्या भशेन हँडल केला म्हणटा तुमी. सोल्युशन कितें आहा? सोल्युशन सांगला पळय, आतां डिस्कशन आयज जाला, एक म्हयन्याचो टायम दिलो. जे कितें जे प्रोसेस आसा पळय ताका एक टायम लागतलो. सो 1 म्हयन्या भितर आमचे इश्यू सॉल्व जातले म्हणून आमकां एक आश्वासन दिलां आयज. The voice for Coin.